আমাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা প্ৰতিটো পাকঘৰত এর প্ৰতিবাদ হ'ব। কুকি মহিলা দুগৰাকী কেৱল উলংঘ হোৱা নাই, আমি ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা উলংঘিত। আসলতে সভ্য সমাজত লুকাই থকা অসভ্য মানসিকতাই এটোৰ পৰিচয় হয়। सारे मेल्स उसको तभी रेस्पेक्ट करेंगे जब एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे साइड से हम ये बोलेंगे कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। আজিৰ তাৰিখত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আমি সুৰক্ষিত একেবাৰে নহয়। আজি বিজেপি শাসিত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নাৰী আজি একদম অধিক নিৰ্যাতিত হৈছে। হয়, নাৰী নিৰ্যাতিত হৈ আছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ শাসনত নাৰী অধিক নিৰ্যাতিত হৈছে। বৰ্তমান মণিপুৰত যি দুগৰাকী কুকি মহিলাক উলংঘ কৰি পেৰড কৰোৱা হ'ল, ধৰ্ষণ কৰা হ'ল, সেই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত ভাৰতবৰ্ষ আমি লজ্জিত হৈছোঁ। মই এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে, এগৰাকী মহিলা হিচাপে মই লজ্জিত হৈছোঁ। কুকি মহিলা দুগৰাকী কেৱল উলংঘ হোৱা নাই, আমি ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা উলংঘ হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে দায়ী কেৱল বিজেপি চৰকাৰ। কাৰণ এই মণিপুৰৰ যি নিৰ্বাচন হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে শাসনলৈ আহিবলৈ কুকি সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে চুক্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে শাসনলৈ বহিছিল। আৰু তাৰ পৰিণাম হৈছে আজি দুমাহ ধৰি মণিপুৰ জ্বলি আছে। মণিপুৰত বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনাই শিশুক শিলত ঠেকেছে, মাৰিছে, মানুহৰ মূৰ কাটি পেলাই বাঁহত ওলমাইছে, পাশবিক অত্যাচাৰ চলি আছে। তাৰ পিছতে আজি 80 দিনৰ পিছত হয়তো এই এটা ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছে, যিটো ভিডিঅ' তেওঁলোকে গাপ কৰি ৰাখিছিল। দুদিন পূৰ্বে এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিশ্বত প্ৰচাৰিত হৈছে। তাৰপিছত এই আমাৰ সকলো মহিলা জাগ্ৰত হৈছে। আৰু আটাইতকৈ লাজ পাইছোঁ, এনে এটা ঘটনা ঘটিছে মহিলাক লৈ, সকলো মহিলা আৱেগিক হৈছে। মহিলা বুলিয়ে নকওঁ, পুৰুষ সমাজো আৱেগিক হৈছে, পুৰুষ সমাজেও দুখ কৰিছে। ধৰ্ষণ হয় বুলি কি মণিপুৰত কুকি মহিলা দৰকাৰী কৰা ধৰ্ষণ, গণধৰ্ষণ আৰু উলংঘ কৰি পেৰড কৰাটো সাধাৰণ কথা হৈ পৰিল নেকি? তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে। তেওঁৰ কি নিজৰ পত্নী আৰু জীয়ৰীৰ সন্মুখত এনে কথা ক'ব পাৰিব? তাহলে মোৰ প্ৰশ্ন, মুকলি প্ৰশ্ন, তেওঁ পাৰিব এনে কথা ক'ব যে অন্য ৰাজ্যত ধৰ্ষণ হোৱা নাই নেকি? তাৰমানে কি ধৰ্ষণটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? ধৰ্ষণ হয়ে, সহজ কথা নেকি? সেয়েহে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা প্ৰতিটো পাকঘৰত এর প্ৰতিবাদ হ'ব। আসলতে সভ্য সমাজত লুকাই থকা অসভ্য মানসিকতাই এটোৰ পৰিচয় হয়। আচলতে যি দুগৰাকী অকল কুকি মহিলা বিবস্ত হৈছে তেনেকুৱা নহয়। আচলতে আমি সকলো নগ্ন হৈছোঁ। আজি সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ নাৰী সমাজ নগ্ন হৈছে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত। খুব লজ্জিত আৰু খুব শিহৰণকাৰী ঘটনা। তাৰ পাছতো আপোনালোকে দেখা পাইছে তেওঁলোকৰ আমাৰ নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বয়ং তেওঁ নেডাৰ আহ্বায়ক হৈ যি টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ জানো ঘৰত ছোৱালী নাই? তেওঁ জানো এবাৰো অন্তৰ আত্মাই কান্দি থকা নাই যে এনেকুৱা এটা ঘটনা সৃষ্টি হৈছে ভাৰতবৰ্ষত? আৰু আমি সদায় দেখা পাইছোঁ দিল্লীয়ে আমাক সদায় মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে সদায়ে চাই আহিছে। আৰু সেইকাৰণে ভাবোঁ, চাওক, প্ৰত্যেকটো কথাত গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে। আৰু সেইকাৰণে ভাবোঁ যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তেওঁ নিজৰ নৈতিকতা স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰাটো উচিত হয়। কাৰণ এইটো এটা সাধাৰণ কথা নহয়। চাওক, আমি নাৰীৰ গৰ্ভতেই জন্ম হয় আৰু নাৰীৰ পৰাই তেওঁলোকে ডাঙৰ দীঘল হৈ যোনখিনি পাব লগা হয় সেইখিনি পায়। তাৰ পাছতো নাৰীৰ কাৰণে ইমান টুলুঙা মন্তব্য আৰু ইমান উপলুঙা মন্তব্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহয়। দ্ৰৌপদীক বস্ত্ৰহৰণ কৰি কৌৰৱ দলটো নিশেষ হৈ গৈছিলে। তেনেদৰে ভাবোঁ আগন্তুক দিনত 24ত কিন্তু চবেই চাই আছে, 24ত কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰৰ পতন নিশ্চিত। There should be an exemplary punishment set so that everybody in the country know that if certain incidences like this happens, तो ऐसा punishment मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, विमेन को भी अपने सराउंडिंग में देखो, एक वुमेन एजुकेटेड होती है तो एक फैमिली एजुकेटेड होता है। अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पतियों को विमेन के लिए रिस्पेक्ट करना, उसका जो एक थॉट प्रोसेस है उसको इंस्टिल करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इंस्टिल नहीं होगा, अगर विमेन के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे विमेन के अगेंस्ट इंसिडेंसेस बढ़ेंगी। और ये इसको कभी भी हमें इसको शुड नॉट बी डाइल्यूटिंग इट। तो ये गवर्नमेंट हटाना चाहिए, बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से ही आज ये प्रॉब्लम चल रहा है। मणिपुर इज़ अंडर वेरी बैड सिचुएशन। हमारे में बहुत मणिपुरी लोग भी रहते हैं, तो वी स्टैंड विद दैट एंड वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी टेकन, एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल। पहली बात तो मणिपुर का जो इंसिडेंस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक इंसिडेंस है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ है। मैं एज अ वुमन में देख भी नहीं पाई, इतना मतलब इट वाज सो ड्रास्टिकली स्कैरी। तो मेरे से देखा तक नहीं गया 2 बार। तो पूरे देश में सबने देखा है, बट आप देख सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंसेस, ऐसे रेप लोगों के सामने लोगों जैसे तरीके से बढ़ रहा है अगेंस्ट विमेन। ये आप एक पैटर्न देख सकते हो कि ये सारा मोस्टली बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स में ही हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो पहली बात तो इसमें प्रधानमंत्री जी का देखिए 2-3 महीना हो चुका है इस बात पे, पर इनका एक भी वर्ड नहीं आया।
तो बट उसके बाद 2 महीने बाद फाइनली उन्होंने अपना चुप्पी तोड़ा, सेंटर से या स्टेट से एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल लिया है इसमें। बट देखेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का भी बात, नरेंद्र मोदी जी ने बस 30 सेकंड तक ही बात करा और उसको भी डाइल्यूट कर दिया ये बोल के कि सारे स्टेट्स को देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि स्ट्रिक्ट मोस्ट एक्शन शुड बी टेकन। सो एज अ वुमन आई थिंक दैट दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर whatever is happening, it is coming out of extreme hatred for women. If you see BJP cabinets, if you see उनका जो कैबिनेट्स है, टेबल्स देखेंगे, उनमें सब मेन ही बैठते हैं. यू विल नॉट सी अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन हैपनिंग. दैट इज बिकॉज दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग वुमेन एज सिटीजन्स प्रोबेबली, विच इज़ वाई वुमेन के साथ इतना ज़्यादा दुर्घटना घट रहा है. आज मैं बराक वैली से मैंने देखा, बराक वैली में भी बहुत ही ज़्यादा इसका जो सिचुएशन है बढ़ रहा है. एवरी डे मॉर्निंग में, इवनिंग में कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस हो रहा है. पिंकी राय का भी इंसिडेंस हुआ है, एक लड़की का मर्डर हुआ. तो मैं इससे आपको दिखता है कि गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा कमी है. अगर गवर्नेंस का कमी नहीं होता तो कभी भी विमेन के अगेंस्ट ऐसा बैड सिचुएशन नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी बिग लैकिंग फ्रॉम द प्रशासन साइड, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग द स्ट्रिक्ट मोस्ट एक्शंस. अब ऐसे में हमारे पास प्रोटोकॉल्स है, लॉ एंड ऑर्डर है. लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो एक्शंस लेना चाहिए वैसे एक्शन लेना चाहिए. देखिए, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में बिलीव करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए. लेकिन ऐसे में जिस तरीके का घिनौना इंसिडेंसेस हो रहा है, द काइंड ऑफ रेप्स एंड ऑल दैट आर हैपनिंग, ऐसे तो लोगों को रोड पे लाके मारना चाहिए. ऐसे इसमें तो मतलब रोड पे लाके लोगों को मारना चाहिए जो ऐसे काम करे, वो उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए. बट सिंस वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसलिए मोस्ट स्ट्रिक्ट मोस्ट एक्शन शुड बी टेकन. और इसमें एकदम भी देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो मणिपुर में बीजेपी गवर्नमेंट फेल करा है, असम में भी फेल हो रहा है, जहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट से वहीं पे ये सब ज़्यादातर हो रहा है. बिकॉज विमेन के लिए एक हेट्रेड है. अब एक वुमन को किस तरीके से देखा जा रहा है सोसाइटी में, उसको कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उससे इसका बहुत लेना देना है. अगर आप एक वुमेन को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो नेचुरली ऐसी चीज़ें होंगी. बट एक वुमेन का जहाँ पे भी वो बैठे उसका रेस्पेक्ट होना. খুব দুখ লগা অনুভৱ হৈছে. আমি সেই ঘটনাটো চাই এনেকুৱা লাগিছে আমি একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয়. তাকে ভাবি আছোঁ, মানে দেশখন কি হৈ গৈছে. নাৰী সুৰক্ষাৰ নামত মানে নাৰী সুৰক্ষাটো একেবাৰে নহয়. আৰু হয়তো আৰু তেনেকুৱা বহুত মণিপুৰত আৰু তেনেকুৱা বহুত হৈ আছে, আমি হয়তো গম পোৱা নাই. মানে ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে হয়তো আৰু তেনেকুৱা আমি বহুত জানিব পাৰিম, তেওঁলোকৰ ওচৰত গ'লে বা তেওঁলোকৰ মন্তব্যবিলাক ল'ব পাৰিম. কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আমি সুৰক্ষিত একেবাৰে নহয়. সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ. নাৰীক হয়তো দুৰ্বল বুলি ভাবে বা তেনেকুৱা কিবা বুলি ভাবে, কিন্তু আমি কোনো ফালৰ পৰা দুৰ্বল নহয়.